बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और गुलिस्तान चिश्त के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये जो उन्वान है इस्लामियात लाज़मी बराए डिग्री क्लासेस का, ये चौथा दर्स है और आज का उन्वान है तारुफ़ हदीस, इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तारीफ़ से पहले हम हदीस के लुग़वी माने तलबा के गोशगुजार करते हैं कि हदीस के लुग़वी माने हैं बात के और ख़बर के, यानी कि बातचीत करना और ख़बर देना। और भी इसके मानी मौजूद हैं, लेकिन हमारा और आपका ताल्लुक़ अभी सिर्फ़ इस लुग़वी माने से है कि इसके जो माना है, इस वर्ड के, हदीस जो वर्ड है इसका जो माना है वो बातचीत और ख़बर देने के है। इस्तिलाह शरीयत में, यानी कि हम जब ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इल्म हदीस, नॉलेज ऑफ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस्तिलाह शरीयत में अकॉर्डिंग टू द शरिया, इस्तिलाह शरीयत में हदीस की तारीफ़ क्या है? हदीस उस इल्म को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, अहवाल, तक़रीरात की मारिफत हासिल हो। यानी कि हदीस उस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, जो आपने गुफ्तगू की सहाबा इकराम से, जो आपने अहकाम बताए, जो आपने हुक्म फरमाया, जिन कामों से आपने रोका, जिसमें आपके अक़वाल शामिल है, और अक़वाल कौल की जमा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अक़वाल के ज़रिए जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया और जिन चीज़ों से रोकने का हुक्म दिया, इसी तरह आपने अपने फ़ेल के ज़रिए, यानी कि जो आपने अमल सर अंजाम दिया, कोई एक्ट किया आपने, तो अमल की जमा आमाल है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कैफ़ियत तारी हुई हैं, या जो आपकी कैफ़ियत थी, जो अहाल थे कि किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह मिलना है, किस तरह गुफ्तगू करनी है, और किस तरह आपने चलना है और लेटना है, सोना है, खाना है, पीना है, ये जितनी चीज़ें हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल हैं। इसी तरह अहवाल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी जलाल की कैफ़ियत तारी है, कभी कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो आप पर जलाल की कैफ़ियत तारी हो जाए, इसी तरह आपके ऊपर जमाल की कैफ़ियत का तारी होना, तबस्सुम फरमाना, तो ये अहवाल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो किस तरह आप लिबास पहना करते थे, क्या उसका अंदाज़ हुआ करता था, तो ये सब अहवाल में आ जाता है। इसी तरह तक़रीरात, यानी कि तकरीर की जमा तक़रीरात है, अमल की जमा आमाल है, और उसी को फ़ेल और अफ़ाल कहते हैं। यानी कि अमल को फ़ेल कहते हैं और उसकी जमा आमाल आती है, इसी तरह फ़ेल की जमा अफ़आल आती है। ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। हाल की जमा अहवाल आती है। तकरीर जो है कोई ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सर अंजाम दिया गया हो और आपने उसमें खामोशी इख्तियार की हो, तो ये तकरीर कहलाती है। इसका मजमूआ तकरीरात, यानी कि इसकी जमा तकरीरात कहलाती है। तो अब हदीस की तारीफ़ क्या हुई? इल्म हदीस उस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल, अहवाल, तक़रीरात की मारिफत हासिल करें। यानी कि हमें मालूम हो जाए कि आपके अक़वाल क्या हैं, आपके अफ़आल क्या हैं, आपके क्या अहवाल हैं और तक़रीरात क्या हैं। अब हदीस और सुन्नत में फ़र्क, इसमें बहुत ही मामूली सा फ़र्क है। सुन्नत के माने हैं तरीक़ा, सुन्नत के माने हैं रास्ता। हदीस सुन्नत को भी शामिल है। जो फ़र्क किया जाता है वो इस तरीके से कि हदीस आम है, उसमें आपका जो तर्ज़ अमल है वो उसके अंदर शामिल है, चूँकि आमाल उसके अंदर शामिल है, जबकि सुन्नत में अक़वाल शामिल नहीं हैं। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, जिन्हें हम हदीस कौली कहते हैं, वो सुन्नत में शामिल नहीं है। ये एक फ़र्क किया जाता है, लेकिन उलमा ये बात कहते हैं कि हदीस और सुन्नत एक ही मफ़हूम में इस्तेमाल होते हैं। तो ये तलबा के लिए मैंने ये फ़र्क थोड़ा सा आपके सामने गोशगुजार कर दिया, चूँकि ये सवाल हो जाता है, तो बस इसमें ये माइनर सा थोड़ा सा फ़र्क है, वरना इसका मफ़हूम एक ही है। ये जहन में रखिएगा, हदीस और सुन्नत एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं।
اب ایک ضمناً ایک عنوان آتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تعارف حدیث میں، ضرورت حدیث، اہمیت حدیث، حجیت حدیث، کہ بھئی حدیث کی ضرورت کیوں ہے، کیوں احادیث رسول کی ضرورت پیش آئی، کیوں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آئی۔ تو یہ ضرورت، اہمیت اور افادیت اور حجیت یہ ایک ہی عنوان کے مختلف نام ہیں، تو اس کو آپ ایک ہی عنوان کے تحت سمجھ لیں، یہ مختلف اس کی ہیڈنگز ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اس میں فرق ہے، لیکن چونکہ ہم اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں طلباء کو کہ آپ اس کو فی الوقت ایک ہی عنوان سمجھیں، ضرورت حدیث، حجیت حدیث، اہمیت حدیث۔ مطلب اب آپ نے اس سوال کا جواب کس طریقے سے دینا ہے، تو وہ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، جو آخری پیمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا، تو قرآن کے جو احکامات ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جیسے قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، قرآن میں حج کا ذکر ہے، قرآن میں صلاۃ یعنی کہ نماز کا ذکر ہے، قرآن میں تیمم کا ذکر ہے، قرآن میں کئی احکامات ہیں جن کا اجمالی ذکر ہے۔ اجمال مطلب اختصار کے ساتھ شارٹ حکم اس کا موجود ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہیں، نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، تو تیمم کس طرح سے کرنا ہے، اور جملہ جو معاملات ہیں معاشرتی آئلی ان کو کس طریقے سے سر انجام دینے ہیں جو عین شریعت کے مطابق ہوں، جو عین اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں۔ تو قرآن کے علاوہ ہمارے پاس کیا سورس ہے کہ ہم وہ قرآن کے معانی اور اس کی تفصیلات کو جانیں، تو وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 40، آیت نمبر 80 یعنی کہ 80، سورۃ النساء آیت نمبر 80، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلا، آپ کے اقوال، افعال، احوال کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، گویا کہ اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا، یعنی کہ یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا، کس پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیں، یعنی کہ قرآن میں جو احکامات ہیں اس کی تفصیلات لوگوں کو بیان کریں۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ آپ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کا منصب ہے۔ تو قرآن کے احکام یعنی کہ احکام شریعت جو ہیں وہ آپ نے بیان کرنی ہیں اور آپ نے نافذ کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے نافذ کر کے دکھائیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورۃ الحشر میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں، جو کچھ تمہیں بتائیں، جس چیز سے تمہیں روکیں، جس چیز کا تمہیں حکم دیں، جو تمہیں دیں وہ تم لے لو، ما آتاکم الرسول فخذو، جو تمہیں دیں وہ تم لے لو،